हाय फ्रेंड्स मु मानस स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ भिडियो को। तो पिला माने आमे देखुतिले जे आसंता मार्च 5 तारीख +2 हिस्ट्री एग्जाम हेबाकु जाउची। तो सही सकाशे आमे देखुतिले प्रथमे आमे लॉन्ग टाइप सिलेक्टिव देखिजे, तापर प्रीवियस ईयर 2025 रो क्वेश्चन देखिजे एवं आजी पिला माने आमे देखिबा जे 2024 रे किपरि क्वेश्चन आसीथिला एवं मार्च 5 तारीख किपरि क्वेश्चन आसी पारे। तो से सब को दृष्टि रे रखी आज आमे आलोचना करिबा 2024 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिबा केउ बड़ी क्वेश्चन आसुची एवं केउ बड़ी क्वेश्चन आसी पारे। तो प्रथम क्वेश्चन आमे देखिबा कोन कहिछि ना तारिखहीन पुस्तक के लिखिथिले। तो पिला माने आमे जानि छे जे तारिखहीन पुस्तकटी आमर किए रचना करथिले ना आमर आलबेरुनी रचना करथिले। जदि तुमको काली को प्रश्न पचारे जे आबुल फजल कौन रचना करथिले ना आबुल फजल आईन इ अकबरी रचना करथिले। तापर आमे आगु जीवा देखिबा जे केउ शिलालेख खारवेलଙ୍କ इतिहास उपरे आलोकपात करिथाय एवं समस्त जानिछ सेटा होची हाथीगुम्फा शिलालेख जेटा कि खारवेलଙ୍କ इतिहास संपर्क रे आमे जानिताउ एवं से खारवेल थिले चेदी वंशर सम्राट एवं से श्रेष्ठ सम्राट थिले महामेघवाहन खारवेल बोली तांको कुआ जाय एवं से जैन धर्म ग्रहण करथिले। गौतम बुद्ध केउ स्थान रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। तो आम जानिछे पिला माने गौतम बुद्ध जो स्थान रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले सेटा थिला हमर उरुबेला नामक गुटे ग्राम एवं जेतेबेले गौतम बुद्ध गृहत्याग करि जाउछंती से गृहत्याग को आमे महाविनिष्क्रमण बोली कहूचे। तापरे जाई से गुटे उरुबेला नामक गुटे ग्राम रे को जाउछंती एवं से तपस्या दीर्घ 12 वर्ष कर सारिबा परे से कोन होउची ना दिव्य ज्ञान लाभ करिसंती। तो गोटे निरंजनार अश्वत्थ वृक्ष तले बसी से तपस्या करी से दिव्य ज्ञान लाभ करिसंती। परवर्ती समय से अश्वत्थ वृक्ष को आमे जानिचे बोधि द्रुम बोली कहा जाइछि एवं से ही स्थान को आमे बुद्ध गया बोली कहिछु। जदि प्रश्न तुमको ऑप्शन रे जदि बुद्ध गया देछि बुद्ध गया पास हेबो एवं जदि उरुबेला मध्य दोछि ता मध्य पास हेबो तमे देखि नेबो। एवं जदि तुमको पचारे जे सारनाथ कोन ना गौतम बुद्ध प्रथमे सारनाथर गोटे हरिण उद्यान बा मृग उद्यान रे कोन करथिले ना प्रथमे तांको 5 जण शिष्य को से दिव्य तांकर बाणी शुणाइथिले ताकू ही आमे धर्मचक्र प्रवर्तन बोली मध्य कहिताउ। एटा मन रखिबो। जदि तुमको पचारे जे राजगृह कोन ना मन रखिबो जे महावीर जैन वर्धमान महावीर जैन से प्रथमे एइटारे राजगृह ठारू ही ता माने तांकर बाणी प्रचार करथिले मन रखबो। तापर आगु कोन क्वेश्चन कहूची देखिबा जे अशोकंकर राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कोन थिला। आमे जानिछे कलिंगर राजधानी रो नाम तुमको दुईटी क्वेश्चन पचारिबो। एक रे पचारिबो अशोकंकर राजत्व काल रे मगधर राजधानी कोन थिला एवं कलिंगर राजधानी कोन थिला। तुमको जदि पचारे जे अशोकंक समय रे मगधर राजधानी थिला मन रखबो पिले पाटलिपुत्र कोन थिला पाटली पुत्र थिला कोन ना मगधर राजधानी। किंतु मन रखि थाओ तोसाली हेउची हमर सेते बेले कलिंगर राजधानी थिला तोसाली मन रखि थाओ। तो कोन कहली मगधर राजधानी थिला पाटलिपुत्र एवं कलिंगर राजधानी थिला सेते बेले तोसाली कोन थिला ना पिला माने तोसाली थिला कलिंगर राजधानी। तापरे जदि आमे जीवा कोन कहिछि ना महाजान सूत्रालंकार पुस्तक लेखक की आमे जानिछे लेखक होउचंती असंग मन रखि थाओ। महाजान कहले आमे बौद्ध धर्म को ही जानि थाओ पिला माने महाजान कहले आमे बौद्ध धर्म को ही जानि थाओ एवं या असंग रचना करिसंती। असंग नामक जने लेखक थिले से महाजान सूत्रालंकार पुस्तक रचना करिसंती। तापर आमे कोन कहिछि देखिबा जे केउ शासकंक शासन काल रे इबन बातुता भारत आसीथिले। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली सुल्तान पीरियड रो। तो मन रखिबो जे हमर जो इबन बातुता रहिचन परिव्राजक से मन रखि दो हमर जो मोहम्मद बिन तुगलक रहिचंती तांको समय रे बा तांको सांगरे से आसीथिले। तापर कोन कहिछि ना दिल्ली रे लाल किल्ला के निर्माण करथिले। लाल किल्ला पिला माने लाल किल्ला जेतेबेले कहिबो मन रखिबो सेटा होछि हमर शाहजहां। जदि कहिबो मयूर सिंहासन के निर्माण करथिले से भी शाहजहां। तुमको कहिबो कोहिनूर हीरा के करथिले शाहजहां।
ତ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତାପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗମହଲ, ଦିୱାନୀ ଖାସ୍, ଦିୱାନୀ ଆମ୍, ତାପରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଶାହଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାଜମହଲ ସେ କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ତାଜମହଲର ଜେରକ୍ସ କପି ବା ତାଜମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବି କା ମକବରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବାକୁ କହିଛି ଭାରତରେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଭାରତରେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ ତାଙ୍କର ଟାଇଟିଲ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖି ପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ। ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିୟମ କହିଥାଉ। ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କର ଦେଇପାରୁନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ନେଇ ନିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା? ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରଟା ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ଥିଲା ତ ମନେ ରଖିବ ସେ 1905 ମସିହାରେ ତ 1905 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 1905। 1909ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କହିଛି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କାଲିକୁ ପଚାରିପାରିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ସେ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କାହାକୁ ବିହାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ମନେ ରଖିଥାଅ। ସେ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି B.R. ଆମ୍ବେଦକର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କିଏ ଦେଉଥିଲେ? ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ତ ହେଉଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରିରେ B.N. ରାଓ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। B.N. ରାଓ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ମହିଳା କହିଛି? ତ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ସେଇଟା ଆମର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସରଳା ଦେବୀ। ସରଳା ଦେବୀ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଉ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେସ୍କ ପୂରଣ ଦେଇଛି। এইটা ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିସାରିଛି, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖି ଯିବା। ତ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଡେଙ୍ଗଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆମର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ରାଜା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ହ୍ୱେନ୍ସାଂ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଏଇ ହ୍ୱେନ୍ସାଂ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା CU କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା CU ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ଆମେ ହ୍ୱେନ୍ସାଂଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶାସନ କଳା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କଥା କହିଲେ ତ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ପରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହର୍ଷଚରିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଛି ନା
देखा यहाँ तो पूर्व क्वेश्चन देखी नब मोहनजोदारो सिंधु प्रदेश आम जाचे लारकाना जिले में बर्तमान पाकिस्तान में रही। तो ऋग्वैदिक जुगे डेक्स सब गुरुत्वपूर्ण देवता थे, से होती इंद्र। तापर जदि आम देखा जे कौन कही बौद्ध धर्मर सबुठ महत्वपूर्ण ग्रंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मन रखी था बौद्ध धर्म त्रिपिटक हूँ धर्म ग्रंथ। कौन त्रिपिटक, त्रिपिटकर माने तीनोटी पिटक रही, सेटा कौन कौन लेखनी पिला माने ना विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक बोली कहुए। तो ये तीनोटी बहीर समाहार को आम त्रिपिटक बोलिकी कही था, जोटा कि बौद्ध धर्मर महत्वपूर्ण ग्रंथ बा धर्म ग्रंथ बोली कहुए। तापर जदि आम देखा कौन कहूँ डेक्स नदी कोशल राज्य को दुई भाग में विभक्त करथिला। तो मन रख कोशल राज्य को पिला माने मन रख सरजू नदी दुई भाग में विभक्त करथिला। तापर जदि देखा महावीर, महावीर डेक्स भाषा निजर धर्मवाणी प्रचार करते। तो बार बार यहाँ कही पूर्व भिडियो भी कही जे महावीर प्राकृत भाषा कौ भाषा प्राकृत भाषा महावीर तांकर धर्मवाणी प्रचार करते, राजगृह ठारू आरंभ करिसेंती। एवं जदि गौतम बुद्ध पचारे से पाली भाषा मन रखी तो पाली भाषा गौतम बुद्ध तांकर धर्म प्रचार करिसेंती केउठारे ना सारनाथ हरिण उद्यान 5 जन ब्राह्मण को। तापर जदि आम जीवा कौन कही ना मौर्य शासन काल डेक्स ग्रामर मुख्य थे। मौर्य शासन काल किए थे तो मन रख पिले ग्रामिक बोली कहुला, जे ग्रामर मुख्य थे ताकू ग्रामिक बोलिकी कहुला। तापर जदि आम देखा तुम निजे निजे वीडियो स्टॉप करके आंसर कौन हो भाव एवं तापर मु कहूँ देख एवं मन रख पिला माने। तापर जदि आम देखा डेक्स को शल्य चिकित्सार जनक बोली कहुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ मन रख गुप्त जुग बा गुप्त पीरियड क्वेश्चन आसी। तो शल्य चिकित्सा जनक बोली क्या कहुए ना आमर जो सुश्रुत किए थे ना सुश्रुत थे शल्य चिकित्सार जनक। यही चारू जो लेखक मैंने रही जपरी कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, विशाखा दत्तंक मुद्रा राक्षस, तापर चरक चरक संहिता, यहीपरी बाणभट्टंक हर्षचरित विभिन्न जो रचयिता मैंने रही भितर गोटे क्वेश्चन आसब। तो तुम्हें मैंने से सबको पढ़ी नहीं था पिला माने। तापर जदि आम देखा जे फ्रांकोएस बर्नियर डेक्स देशर आदिवासी थे। तो फ्रांकोएस बर्नियर जे कि फ्रा फ्रा आम जाचे फ्रांकोएस तो कौन तो फ्रांस रे से क्यों थे ना फ्रांस पिला माने से आदिवासी थे मन रखी था। तापर जदि आम देखा डेक्स कविंकर गुरु थे। तो कबीर दास जे कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गढ़ा ऋतु आए फल हुए, गोटे फेमस कोटेसन तांकर। तो तुम्हें मैंने धीरे धीरे तुम्हें डिसिप्लिन अनुसार काम कर चल पाठ पढ़ी चल देख सियोर सक्सेस पाइज। तो आम जाचे कविंकर गुरु किए थे ना कविंकर गुरु थे रामानंद। किए थे ना रामानंद थे कबीर दासंक गुरु है। तापर जदि आम देखा कहूँ दारिद्र्य और भारत में अण ब्रिटिश शासन पुस्तकर लेखक कि। तो मन रखिद यहाँ होती आमर जो रही किए ना दादा भाई नारोजी बोलिकी जड़े व्यक्ति थे, दादा भाई नारोजी थे। तो से कौन करते ना यहाँ दारिद्र्य और भारत में अण ब्रिटिश शासन कथा कहते। तो जिते बड़े इंग्रेज माने भारत को आसी भारत कंचामाल इंग्लैंड को नेउतिले एवं सेठारे विभिन्न पोशाक पत्र और विभिन्न रेडीमेड जिनिस तैयारी करी आनी भारत में बेसी रेट रे बिकुतिले ताको से प्रत्याख्यान करथिले, ताको से विरोध करथिले पिला माने किए ना दादा भाई नारोजी है। तापर जदि आम देखा लखनऊ ठारे डेक्स 1857 विद्रोह नेतृत्व नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिला माने जे लखनऊ ठारे किए नहीं ना बेगम हजरत महल किए थे ना हजरत महल बेगम हजरत महल पिला माने थिले हजरत महल थिले। तो काली को तुमको पचार जे 1857 विद्रोह क्यों आरंभ होता तो सहीटा बाराकपुर किए आरंभ करते ना मंगल पांडे। तुमको 3 मार्किया क्वेश्चन पचारि पारे जे 1857 विद्रोहर मुख्य कारण कौन थी ना से जो एनफिल्ड बंदूक जो गुली भरवाई गुलीर जो टाटो रही तो जो खोलपा रही कौन थी ना
ପଶୁ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବା ଗାଈର ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈର ସେମାନେ ଗୁଳି ଭରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାଈ ଚମଡ଼ାକୁ ଦାନ୍ତରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1857 ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ସିପୋଇ ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏକି ଝାନ୍ସୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖି ନେଇଥିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋଲକାତା ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ କୋଲକାତା ଠାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଦୁର୍ଗ ବ୍ରିଟିଶ ବା ଇଂରେଜମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଡ୍ୟାକ୍ସ ମସିହାରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ଆସିପାରେ, ମନେ ରଖିଥ 1924 ମସିହାରେ 1924 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫିଲିପ ଡଫ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହା 1924 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର BR ଆମ୍ବେଦକର। କିଏ ଥିଲେ ନା BR ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଆମର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଟିର ସେ ବସିଥିଲେ ବା ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 2024 +2 ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୋର ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍, ତାହାକୁ ତୁମେ ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରି ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଝଲକ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବହିର ଯେଉଁ ବହି ରହିଛି ସେଇଟା ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବହି ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡେଙ୍କ ବହି ହେଉ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ରହିଛି, ତା ପଛପଟେ ଥିବା ଯେତେ ବି 1 ମାର୍କା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେସବୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାଅ। ତା ବାହାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଢ଼ି ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବ ତୁମେ ସିଓର ସର୍ଟ ପାସ୍ କରିବ, ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କଳା।